विघ्न को विघ्न के बजाय, विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझ कर चलो। विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझ कर चलो, तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से जीवन मुक्ति का, बाप से जीवन मुक्ति का
वर्षा प्राप्त करने के लिए बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने के लिए माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। माया के सर्व बंधनों से मुक्त बनो। यहाँ के जीवन मुक्त ही यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। यहाँ के जीवन मुक्त ही वहाँ जीवन मुक्ति पद पाते हैं। কত সুন্দর বাবা আজকে বুঝিয়ে দিল যে এখানে পাখির মতন জীবন থাকবে, কোনো দিকে কোনো আকর্ষণ নেই। মহাবীর হনুমানের মতন আকাশে খুশিতে উড়তে থাকবে, পরিস্থিতি তার কাছে তুলোর মতন মনে হবে। সে জীবন মুক্তি স্থিতির অনুভূতি যে এখানে করবে সব কিছুর মধ্যে, যেরকম শ্রীকৃষ্ণকেও দেখালো সব পরিস্থিতি সব দিকে সব কিছু সামলে সব সময় মনের স্থিতি উপরাম, জীবন মুক্তি, কোনো বন্ধন নেই, তাকে কেউ বাঁধতে পারছে না, তাই না? সেই রকম স্থিতি যে এখানে অনুভব করবে যত আগে থেকে, সেখানে অত আগে থেকে জীবন মুক্তি পদের প্রাপ্তি হবে, তাই না? তো আজকে সারা দিন কেমন থাকতে হবে? একদম জীবন বন্ধন থেকে মুক্ত ফরিস্তা, তাই না? একদম উড়তা ফরিস্তা হয়ে উপরাম অবস্থায় থাকতে হবে। प्रश्न, इस ज्ञान का बीज अविनाशी है। इस ज्ञान का बीज अविनाशी है, कैसे? उत्तर, इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी, इस ज्ञान से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। वो राजधानी बहुत बड़ी है। वो राजधानी बहुत बड़ी है। जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती है, जो आत्माएं एक बार भी ज्ञान ले लेती है, भल बीच में छोड़कर चली जाए, भल बीच में छोड़कर चली जाए, फिर वो अंत में आ जाएगी, फिर वो अंत में आ जाएगी, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में में आना ही है, क्योंकि उन्हें भी राजधानी में आना ही है, जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है, जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है, वो आ जाएगा। जिसमें थोड़ा भी ज्ञान का बीज पड़ा है, वो आ जाएगा, जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। यह
यह बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। यह बात ही ज्ञान को अविनाशी सिद्ध करती है। বাবা বলছেন বাবার এই জ্ঞানের বীজ হলো অবিনাশী। একবার যদি কেউ কোর্স করে নিল তো তারপরে সে যদি ঠিকঠাক জ্ঞানে চললো তো ঠিক আছে, লাস্ট পর্যন্ত বাবার জ্ঞানে ঠিকঠাক চললো তো সূর্যবংশী আত্মা। কিন্তু মাঝখান থেকে যদি ব্রেক দিয়ে চলে গেল তো চন্দ্রবংশী আত্মা। কিন্তু বাবা বলছেন যে চলে গেল, যেহেতু লাস্টে রাজধানীতে তো চন্দ্রবংশীতে তাকে আসতেই হবে, তো আবার সে তার হিসাব কিতাব চুক্তি করে ফিরে এসে আবার পুরুষার্থ করবে, আবার নিজের পদপ্রাপ্তি করবে। কিন্তু সে আত্মা বিজয়ী আত্মা বা জীবন মুক্ত আত্মা হবে না, যেহেতু মাঝখান থেকে ব্রেক হয়েছে। সে আত্মার মন যুদ্ধের স্থিতিতে দেহ রাখবে, তাই জন্যে সে হবে ত্রেতাযুগী চন্দ্রবংশী আত্মা, মানে মনের আপ ডাউন স্থিতি। কেননা একবার আমি জ্ঞানে চললাম, একটা নেশা থাকে, নেশা মাঝখানে ব্রেক হলো তো পরবর্তীকালে পশ্চাতাপ করে এলাম, তখন সে নেশা থাকবে না, সেখানে একটা মনের পশ্চাতাপ থাকবে, তাই না? সেই কারণে একদম প্রতিজ্ঞা করব বাবার কাছে, বাবার হাত ধরেছি তো যা পরিস্থিতি আসুক, কিন্তু অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত বাবার হাত আর সাথ কোনো দিন ছাড়ব না। এইটুকু যদি করতে পারলাম তো সূর্যবংশী আত্মা, তাই না? गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चे अब अपने भोलेनाथ प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं और अच्छी रीति जानते हैं कि इस बेहद के मालिक भोलेनाथ से हमको फिर से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, তাই না? শ্রাবণ মাস চলছে, ভক্তরা ছোট্ট ছোট্ট মনোকামনা নিয়ে শিব বাবার কাছে লাইন দিচ্ছে, আর শিব বাবার সামনে আমরা বসে আছি সমস্ত বরদানে ভরপুর শতযুগের বর্ষা নেবার জন্য, তাই না? চিন্তা করো কত ভাগ্যবান আমরা আত্মারা। बुद्धि वहाँ चली जाती है, बरोबर बाप द्वारा ही हम बाप के घर जाते हैं, তাই না? কে বাবার বাড়ি নিয়ে যাবে? শিব বাবা হাত ধরে বাবার বাড়ি নিয়ে যাবে, তাই না? আর কেউ পান্ডা ব্রাহ্মণ লাগবে না, নিজে শিব বাবা পরম ধাম থেকে এসে হাত ধরে, বুদ্ধিরূপী হাত ধরে আত্মাকে নিয়ে তার বাড়ি যাবে, তাই না? तो बाप बुलाने आए हैं जैसे साजन सजनी को बुलाने आते हैं, তাই না? তো শিব এসছে সব পার্বতীগুলোকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं, কিন্তু নোংরা নিয়ে যাবে না। এখানে যা দাগ লাগিয়েছো সব দাগ ছাড়াবে, পরিষ্কার করবে, তাই না? যেরকম বিয়ের আগে কি হয়, একদম স্নান টান করে হলুদ তেল লাগিয়ে একদম পুরো চকচক হয়, তারপরে যেতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছে এমনি নিয়ে যাব না, 16 श्रृंगार করে নিয়ে যাব, তাই না? तो एक साजन आकर सब सजनियों को गुलगुल बनाते हैं, उनका नाम ही है पतित पावन, परंतु बच्चे बाप को भूल जाते हैं। এত কিছু করে বাবা বাচ্চার জন্য, কিন্তু যেই সত্যযুগে যাবে বাচ্চারা বাবাকে ভুলে যায়।
यह भूलना भी ड्रामा के अंदर है। बाप आकर सभी राज समझाते हैं। तुम लक्की सितारों का मर्तबा बाप से भी ऊंचा है। बाबा बोलছেন তোমরা হলে লক্ষ্মী সিতারে, ভাগ্যবান তারা, আর তোমাদের ভাগ্য বাবার থেকে উঁচু, কেননা বাবা শতযুগের অনুভব করবে না, তাই না? जैसे बाप ब्रह्मांड के मालिक हैं, वैसे तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हो। तुम भी मुझ बाप के साथ रहने वाले थे, फिर तुम बच्चों को तो पाठ बजाना ही होता है। बाबा बोलছেন বাচ্চাদের কাজই হলো খেলা করতে চায়। ছোট বাচ্চা থাকবে মা বাবার কোলে, থাকতেই চায় না, শুধু খেলা আর খেলা চাই, তাই না? শুধু খেলা করতে ভালোবাসে। तो बाबा कहते फिर तुम बच्चों को तो पाठ बजाना ही होता है, তাই না? রাত হলো, সেফটি লাইনের বাইরে চলে গেল, দুনিয়া থাকার মতন হলো না। বাবা হাত ধরে বাড়ি নিয়ে গেল, শৃঙ্গার করে নিয়ে গেল, পরিষ্কার করে। তারপরে সকাল হলো, বাচ্চাগুলোকে ছেড়ে দিল, যাও খেলা করো, আনন্দ করো, তাই না? বাচ্চাদের খেলা চাই, বন্ধু চাই, তাই না? আনন্দ চাই, যাও করো, তাই না? আবার নোংরা হলো, আবার বাবাকে ডাকলো, এবার বাবা আবার এসে নিয়ে গেল। তো এই রোল তো চলতেই থাকবে। तुम जानते हो हम वैकुंठ नाथ बनने के लिए त्रिलोकी नाथ के पास आए हैं। কেন এসেছি? বৈকুণ্ঠনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুকে বলে, তাই না? তো বিষ্ণু চতুর্ভুজ হবার জন্য আমরা বাবার কাছে এসেছি। बाप कहते हैं बच्चे तुम भी इस समय त्रिलोकीनाथ हो, तो मैं भी त्रिलोकीनाथ हूँ। फिर सतयुग आता है तो उसके नाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। बाबा बोलছেন শতযুগের নাথ, শতযুগের মালিক তোমরা হও, আমি তো হতে পারি না। मैं आता हूँ तुम्हारी आत्मा को रावण के दुखों से छुड़ाने। বাবার কাজ হচ্ছে माया रावणের থেকে मुक्त করা। रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है। ड्रामा को तो बच्चे समझ गए हैं। इनके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग हैं। 4 हैं बड़े, एक संगम युग लिप युग है। सारा दुनिया जाने 4টে যুগ, কিন্তু ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানে 5টা যুগ। তাই জন্যে তো ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যেখানে আত্মা পুরুষ উত্তম হয়, সেটাকেই লোকেরা জানে না, তাই না? यह नॉलेज भी बच्चों के ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सागर के तुम बच्चे बने हो। भक्ति मार्ग में उसकी महिमा की जाती है। तुम ज्ञान के सागर, शांति के सागर हो। यह महिमा फिर वैकुंठनाथ की नहीं होती। उनको कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, তাই না? স্বর্গের দেবী দেবতাদের মহিমা দিব্য গুণে সম্পন্ন, 16 কলা বিশেষতা সম্পন্ন, তাই না? ওদের স্তুতি হয়, ফুল ছিটানো হয়, কিন্তু শিবের কাছে, তাই না, শিবকে বলা হয় সাগর, জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর। तो बाबा बोलছেন इस कलयुग में तो होते नहीं, तो जरूर कोई बनाने वाला आया होगा। तो स्वर्ग के मालिक सिर्फ तुम ही बनते हो। बाबा बोलছেন কলিযুগে তো কারো মধ্যে গুণ নেই, শুধু অবগুণে ভরা। তো শতযুগ হঠাৎ করে কি করে এত গুণবান হয়ে গেল? নিশ্চয়ই কেউ বানানেওয়ালা মাঝখানে এসেছে। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म बतनवासी देवताएं हैं, उनको भी युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाने लिए। तो स्वर्ग भी यहाँ होता है। ब्राह्मण वर्ण से तुम देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। सयाने बच्चे जो होते हैं वो अच्छी रीति पढ़ाई पर ध्यान देते हैं।
তাই না? যারা খুব সমজদার বাচ্চা, होशियार बच्चा, ওরা বাবার পড়াশোনার উপরে মন দেবে। अज्ञान काल में भी बच्चा होता है तो समझते हैं बारिश आया है, तुम भी मम्मा बाबा कहते हो तो बारिश ठहरे ना। तो বাবার বাড়িতে যখন কোনো নতুন বাচ্চা আসে তো খুশি কে হয়? ভাই বোন থেকে বেশি মা বাবা খুশি হয়, আমার আরেকটা উত্তরাধিকারী আসলো, তাই না? তো বাবা বলছে আমি বেশি খুশি হই আমার আরেকটা वारिस बच्चा আসলো, তাই না? तो जैसे गांधी को बापूजी कहते थे, यूँ तो भारत में माता पिता बहुतों को कहते हैं, बुजुर्गों को पिताजी कहते हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते, यह तो सभी का बापूजी है। प्राणेश्वर अर्थात सभी आत्माओं का ईश्वर बाप है। बाप कहने से बरसे की खुशी दिल में आती है। यह भासना आती है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भासना आती है। সবাই তাকে প্রভু ঈশ্বর বলে ডাকে, আর বাবার বাচ্চাগুলো বাবা বাবা ডাকে, তাই না? তো এক পুলিশ কমিশনার হবে, তাকে সবাই স্যালুট করবে, আর তার বাচ্চা তো তার কোলে উঠবে, তাই না? তো ভাগ্যবান আছে না? तो बाबा बोलছেন बरोबर बेहद का बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो राजयोग सिखला न सके, भगवानो वाच है, देवी देवताएं हैं, दैवी गुण वाले मनुष्य, তাই না? সবাই আমাদের গুণকীর্তন করবে, তাই না? স্তুতি করে ফুল ছিটাবে, অঞ্জলি দিতে কোনো দিন ভুলবে না, লাইন লাগাবে। তো এত যোগ্য बाबा আমাদের বানাতে এসেছে। परमेश्वर माना गॉड फादर, भारत में भी कहते हैं परम पिता परमात्मा सुप्रीम गॉड फादर। तो बुद्धि ऊपर चली जाती है क्योंकि जानते हैं फादर ऊपर में रहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम भी वहाँ के रहने वाले हैं, তাই না? এখন বুঝি তো যে আমরা উপরে থাকি নাকি নিচে থাকি, নিচে ঘর বাড়ি আছে না উপরে ঘর বাড়ি আছে? কোথায় ঘর বাড়ি? পরম ধাম আর সূক্ষ্মবতন নাকি নিচে ঘর বাড়ি? নিচে তো অবতরিত ফরিস্তা, তাই না? বাবার মুরলি চললো না কয়েকটা রবিবারের আগে, তাই না? তো নিচে তো ফরিস্তা হয়ে নামছি, কাজ করছি, দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছি? নিজের বাড়িতে। এটা বাড়ি না, এটা কর্মক্ষেত্র, এটা অফিস, তাই না? বাড়ি হলো বাবার কোলে, ফরিস্তা হয়, তাই না? तो अभी हम उस प्राणेश्वर के सम्मुख बैठे हैं। बाप सम्मुख याद दिलाते हैं तो निश्चय करते हो बरोबर यह कोई साधु महात्मा नहीं, हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। আমরা এই শিব বাবার কোলের গণেশ, কোনো সাধু মহাত্মার কাছে আমি আসিনি, শিব বাবার কাছে এসেছি, আর গণেশ বাচ্চার মতন অধিকার নিয়ে বাবার কোলে বসে আছে, তাই না? বাবা আমার ছত্র ছায়া আছে। क्यों उनके बने हो माता पिता से भविष्य 21 जन्मों का बरसा लेने, अगर निश्चय नहीं तो क्यों बैठे हो? कारण चाहिए, बिना पहचान कोई किसी के सम्मुख बैठ न सके। दुनिया में तो एक दो की पहचान होती है, यह सन्यासी है, यह गवर्नर है, यह बाप तो गुप्त है, जबकि समझते हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। সেই উপরওয়ালা আত্মাকে সবাই ডাকছে, তাই না? কেউ আল্লাহ, কেউ জিহোবা, কেউ গডফাদার, কেউ অলমাইটি অথরিটি, সবাই ডাকছে, কিন্তু আমি তার কোলে বসে আছি। সে আমাকে পালনা দিচ্ছে, সে আমাকে রোজ গাইড করছে, তাই না? तो फिर उसमें सर्वव्यापी की बात उठती नहीं।
आत्मा याद करती है ओ गॉड फादर। खुद ही परमात्मा होते तो फिर पुकारते किसके लिए? बहुत थोड़ी समझने की बात है। আর দেখো দুনিয়াওয়ালা বলছে আমার ভিতরে ভগবান বসে আনন্দে বসে আছে। थोड़ी ना ভিতরে ভগবান আছে, তাই না? तो परंतु माया ऐसा बना देती है जो समझते नहीं, जो बात मुख से कहते उस पर विश्वास नहीं करते। माया संशयी बुद्धि बना देती है। पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर कह देते हम ही फादर हैं, तब पुकारते क्यों है? তাই না? যাকে পুজো দিচ্ছে দিন রাত তারই যখন পরিচয় দেওয়া হচ্ছে তখন বিশ্বাস করছে না, তাই না? এত ঝুট কথাগুলো বুদ্ধিতে প্রবেশ করে গেছে, অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছে, তাই না? ওই যেরকম কথা আছে না, বাঘ এলো বাঘ এলো বাঘ আর আসে না, যখন সত্যিকারে এলো তো কেউ বিশ্বাসই করছে না, তাই না? तो फादर अक्षर तो बच्चा कहेगा याद एक को ही करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम परम पिता परमात्मा के बने हैं, उससे बरसा लेते हैं, अब तो नहीं भूलेंगे ना। শিব বাবা বলছে এবার তো ভুলবে না যে এবার আমি বাবার কোলে বসে আছি গণেশ বাচ্চা হয়ে। এটা তো আর ভুলবে না যে আমি বর্ষার অধিকারী হয়েছি। বাপ कहते हैं बच्चे अशरीरीपन, কেমন থাকতে হবে? দেহের মধ্যে আত্মা জ্যোতি, অশরীরী আত্মা মালিক রূপে। দেহ আমার যন্ত্র, মেশিন, আর আমি আত্মা মালিক। তো অশরীরী বনো, পবিত্র বনো। আর কেমন আত্মা আমি? চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয় না, তো চন্দনের মতন শুদ্ধ শীতল আত্মা, যার মধ্যে কোনো পোকা নেই, কোনো পোকা নেই, তাই না? কোনো বিকারের কীড়া নেই। তো চন্দনের মতন শুদ্ধ শীতল নির্মল, তাই না? শুদ্ধ আত্মা আমি। मैं तुमको लेने आया हूँ, তাই না? সেই চন্দনের মতন আত্মাকে নিয়ে যাবে সে, তাই না? देवताओं के आगे गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं को महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी समझते हैं। जरूर पहले संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, তাই না? যখন দেবতাদের সামনে নিজের অবগুণ বলতে থাকছে, তার মানে নিশ্চয়ই নির্বিকারী আর সর্বগুণে সম্পন্ন সে দেবী দেবতারা কোনো দিন এই মাটিতে ছিল, তাই না? उसको स्वर्ग शिवालय कहा जाता था। शिव बाबा का स्थापना किया हुआ स्वर्ग भारतवासी जानते भी हैं स्वर्ग होता है। সব ধর্মপিতারা বলেছে যে ভগবান এসে স্বর্গ রচনা করেছিল, মানুষগুলোকে স্বর্গ দিয়ে গেছিল, আর মানুষেরা শয়তানের কথা শুনল আর ভগবানের বিপরীতে কাজ করলো আর নরকে অভিশপ্ত হলো, তাই না? তো বাবা বলছেন परंतु भारत स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवताएं राज्य करते थे, यह भूले हुए हैं, তাই না? তো ভগবানের দেবা সেই রাজ্য কিছুক্ষণ ছিল না, দুটো যুগ ধরে ছিল, তাই না? कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग तो होता है सतयुग में, कलयुग में थोड़े होता है। जब अखबार में लिखते हैं स्वर्ग पधारा तो तुम पूछो स्वर्ग होता कहाँ है? समझते हैं परम धाम में परमात्मा के पास गया, वही स्वर्ग है, তাই না? ভাবে উপরে হয়তো ইন্দ্র আছে, স্বর্গ আছে, তাই না? মানে না, বিজ্ঞান মানে না, অথচ কার্ডের মধ্যে লিখবে স্বর্গবাসী হলো, উপরে চলে গেল, বাচ্চাকে বলবে তোর বাবা উপরে তারা হয়ে গেল, তাই না? মানে সে কোথায় গেল? তারা হয়ে উপরে গেল, তাই না? या तो कहते निर्वाण धाम गया, या फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अक्षरों का कितना फर्क है,
उसको कहा जाता है ब्रह्म महतत्व, তাই না? সন্ন্যাসী কেউ দেহ রাখলো তো বলবে উপরে ব্রহ্ম জ্যোতিতে গিয়ে লীন হয়ে গেল, উপরে ব্রহ্ম জ্যোতি আছে সেখানে গিয়ে লীন হয়ে গেল, তাই না? यह है आकाश तत्व, इसको महतत्व नहीं कहेंगे। महतत्व वो है ब्रह्म महतत्व, ब्रह्मांड जहाँ हम आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, बाप भी वहाँ रहते हैं, उसको परम धाम कहा जाता है। बाकी ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता, তাই না? বাবা বলছেন আত্মার অস্তিত্ব কোনো দিন মিটে যায় না, শেষ হয়ে যায় না, ব্রহ্মতে গিয়ে লীন হয়ে যায় না, সে আবার কর্মফল ভোগ করতে আবার দেহের মধ্যে তাকে আসতে হয়, তাই না? तो बच्चों को बहुत पॉइंट समझाई जाती है, जबकि सम्मुख बैठे हो भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? जरूर जो पहले पूज्य थे वही फिर पहले पुजारी भक्त बनते हैं, তাই না? যারা ছিল প্রথমে প্রথমে পূজ্য, যারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথমে প্রথমে এসছিল তারাই আগে ভক্তি শুরু করলো, আর তারাই আগে ভগবানকে পাবে, অন্যগুলো পরে পাবে, তাই না? यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, गाते भी हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, परंतु वो समझते हैं परमात्मा बाप खुद ही पूज्य पुजारी बनते हैं। यह तो रंग है, बाप आकर बच्चों को ऊंच महिमा लायक बनाते हैं। देखो बाबा को तो ऊंचू, को तो श्रेष्ठ, को तो महिमा যোগ্য বানায়, ভক্তরা অঞ্জলি দিতে কত লাইন লাগায়, কত ফুল ছিটানোর জন্য সেজে গুজে একদম রেডি হয়ে, তাই না? আগে থেকে পৌঁছে গিয়ে, তাই না, সেখানে অঞ্জলি দিতে ভুলতে যাবে না, তাই না? যারা বাবার জ্ঞানেও প্রথম প্রথম আসে না, তো প্রথম দুর্গা অষ্টমী বাবার বাড়ি থাকে না, সব বলবে অঞ্জলি দিতে যেতে হবে, তো আমি বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্য যেতে হবে, তাই না? এটা বুঝবে তো পরে না যে সে অঞ্জলি কাকে দিচ্ছি, তাই না? সেটার যোগ্য তো বাবা আমাকে বানাচ্ছে, তাই না? तो परंतु सभी को स्वर्ग की जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो तब मिलेगी जब माया के बंधनों से मुक्त होंगे, किंतु चंद्रवंशीरा সম্পূর্ণ জীবন মুক্ত অবস্থা অনুভব করবে না, তাই না? সম্পূর্ণ জীবন মুক্ত অবস্থা কে অনুভব করবে? যে এখানে আগে থেকে জীবন মুক্ত বা বিজয়ী অবস্থা অনুভব করবে, তাই না? तो जीवन मुक्त अर्थात माया के बंधन से मुक्त, ऐसे नहीं कि सभी सतयुग में आएंगे। सतयुग में तो वही आएंगे जो राजयोग सीखते हैं। ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है, তাই না? জ্ঞানের পথে চললে কত রকম বন্ধন আসে। প্রথমে তো, তাই না, লৌকিকের বন্ধন, তারপরে অলৌকিক পরিবারের হিসাব কিতাবের বন্ধন, যাদের সঙ্গে জ্ঞানে চলি তাদের মধ্যে, তাই না, কথা কাটাকাটি মতভেদ, কেন সব রাজা ছিল না, তো রাজাগুলোর তো আপোষে তো ঈর্ষা দ্বেষ চলে, তারপরে না তো সেই সংস্কারগুলো কাটাতে হয়, কেননা এখন তো রজগুণী পুরুষার্থ, শতগুণীতে তো পৌঁছায়নি, তাই না? তারপরে আবার নিজের মনের উপরে বিজয়ী হতে হবে, নিজের বিকার, নিজের সংস্কার, তাই না? তারপরে আসবে প্রকৃতির পেপার, তারপরে আসবে লাস্টে ইভিল সোলের পেপার, তুমি কতটা পাওয়ারফুল হয়েছ, কতটা, তাই না? তো 8টা পেপার আছে, তাই না? তো 8টা পেপার পাস করবে তবে জীবন মুক্ত বন্ধন মুক্ত অবস্থা অনুভব করবে। तो ज्ञान मार्ग में कितने बंधनों से निकलना पड़ता है। मीरा को कोई इतने बंधन नहीं थे, वो सिर्फ कहती थी श्री कृष्ण से मिलना है,
इसीलिए पवित्र बनूंगी, তাই না? দেখো শ্রীকৃষ্ণকে ওই 8টা পেপার দিতে হয়েছে। তার কাছেও ছোটবেলার থেকে এক একটা করে অসুর আসছে। মহাবীর হনুমানও যখন 7 সমুদ্র পার করেছে তার কাছেও পেপার এসেছে, তাকেও বিকারগুলোর উপরে বিজয়ী হবার পেপার দিতে হয়েছে, তাই না? তো বাবা বলছেন পেপার তো আসবে, বন্ধন তো আসবে, কিন্তু বিজয়ীও তো হবে। যদি পেপারই না আসে তাহলে বিজয়ী হবে কি করে, তাই না? तो तुमको तो श्री कृष्ण पुरी में जाना है, वो मीरा थी भक्त शिरोमणि, তাই না? এতদিন প্রতিমাতে কৃষ্ণকে পুজো করতাম। বাবা বলছে এবার সাক্ষাতে কৃষ্ণের দুনিয়াতে যাবার জন্যে তুমি তৈরি হচ্ছ, বলে না কষ্ট না করলে কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না। কিন্তু কোন কষ্ট? একটা প্রতিমা কিনে নিয়ে এলাম, দোলনাতে দুলালাম, ওটাতে কি কষ্ট আছে? তো মন্ত্রই দিয়েছে হরে কৃষ্ণ, মানে কৃষ্ণের মতন হতে হবে। কিন্তু কিভাবে হব কৃষ্ণের মতন, সেটা কে গাইড করবে? কেউ সাধু গাইড করে না, বলে শুধু নাম নিতে থাকো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। কিন্তু ভগবান এসে গাইড করছে কিভাবে তুমি কৃষ্ণটা হবে, কিভাবে তুমি কালীয় নাগের উপরে বিজয়ী হবে, কিভাবে তুমি সব অকাসুর বকাসুরের উপরে বিজয়ী হবে, তাই না? তো वो मीरा थी भक्त शिरोमणि, तुम हो বিজয় মালা শিরোমণি, তাই না? তো বিজয়ী আত্মারা সব বসে আছি আমরা, তাই না? বিজয়ী হতে হবে। जो বিজয় মালা পুজি জাতি হ্যাঁ, তাই না? ওই জন্যে বিজয় মালার এক একটা দানা ধরে কি বলে হরে কৃষ্ণ, মানে এক একটা মালার দানা কৃষ্ণের মতন হবে, তাই না? भक्तों की माला कोई पूजी नहीं जाती, जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उन्हों की माला पूजी जाती है। भक्त तुम बच्चों की माला को पूजते हैं, पहले हैं रुद्र माला फिर विष्णु की माला बनती है। यह कोई नहीं जानते कि माला किसकी बनी हुई है, सिर्फ माला सिमरते रहते हैं। अभी तुम भक्तों की माला तो नहीं सिमरेंगे, ভক্ত তুম বচ্চো কি মালা সিমরতে হ্যাঁ। বাবা বলছেন এখন তোমাকে মালা জাপা দরকার নেই, তোমার নামের মালা জাপবে ভক্ত, তুমি কৃষ্ণের মতন হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন তুম জানতে হো हमारी বিজয় মালা बन रही है, তাই না? তো বিজয়ী আত্মা হতে হবে। फिर हम ही खुद पुजारी बन माला फेरेंगे, তারপরে ড্রামা ঘুরে আসবে। তারপরের থেকে নিজেরই মালা ধরে নিজেরই নাম আর নিজেরই গুণকীর্তন করা শুরু করব, নিজেরই খোলতাল বাজিয়ে নিজেরই মহিমা গান করব, তাই না? ড্রামা ঘুরে যাবে। তুমসে হি ফির ভক্তি और भी सीखेंगे, আমরা লোককে শেখাবো যে কিভাবে ভক্তি করতে হয়, তাই না? तुम विश्व को स्वर्ग बनाते हो, बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिसका नाम गीता रखा है। धर्म शास्त्र का नाम तो चाहिए ना, भल ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु शास्त्र तो बनेंगे। शास्त्र बनाए उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा है। तो কার মনে পড়বে ভগবানের কথাগুলো? বাবার বাচ্চাদেরই মনে পড়বে যে শ্রীমদ্ ভাগবত কী ছিল, মানে ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী কী ছিল। কেননা তারাই তো রেগুলার ক্লাস করত, তারাই তো রোজ বাবার মুরলি শুনতো, তো তাদেরই মনে পড়বে। আপনি এখনও গীতা পড়ে দেখুন, অনেক মেল পাবে গীতার কথাগুলোর সঙ্গে বাবার, তাই না? অনেক মেল পাবে। तो बाबा बोलचेन भक्ति मार्ग के लिए गीता बनाते हैं, वो गीता कोई ज्ञान मार्ग के लिए नहीं। कितनी गीताएं सुनाते रहते हैं, ऐसे कभी नहीं कहते कि तुमको राजयोग सिखलाते हैं। कहेंगे भगवान राजयोग सिखा कर गया, फिर उसके शास्त्र बैठ पढ़ाते हैं। गीतार मध्य राजयोगेर कथा आछे, किन्तु राजयोगेर नामे कि शेखाय तारा হঠযোগ শেখায়, যোগাসন শেখায়, তাই না?
কেন জানেই তো না যে রাজ্য কী জিনিস আছে, তাই না? সে তো শেখানোর কাজ তো হলো ভগবানের। तो बाबा बोलते न भगवान द्वारा सम्मुख वही गीता सुनकर हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को एक ही बार राजयोग सिखलाए सो राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। गीतार मध्य बोला आछे भगवान अर्जुन के बोलছে हे अर्जुन এই गीता ज्ञान जे শুনবে সে স্বর্গের মালিক হবে, তাই না? তো এখন সেই কাজ चलছে। जब तक सदगति देने वाला न आए तब तक भक्ति मार्ग की महिमा जरूर चलेगी। जो कल्प पहले आए होंगे वही आकर यह सुनेंगे। अर्जुन तो बहुत बनने वाले हैं। बाबा बोलছে এখনো তো রাজার সংখ্যাই কমপ্লিট আসেনি, তারপরে আবার ওদের প্রজাগুলো আসবে, তারপরে ভক্ত আত্মারা ভিড় লাগাবে। এখন বাবার বাচ্চাদের কাছে প্রচুর কাজ আছে, তাই না? এখন তো ওরা তৈরি হচ্ছে, তাই না? এখন প্রচুর কাজ বাকি আছে, কিন্তু হবে খুব ফাস্ট গতিতে, তাই না? একবার প্রতিমা তৈরি হতে দেরি, প্রতিমা তৈরি হয়ে গেলে বয়ে নেবার লোকেরও কমি নেই, আর ভক্তদের ভিড় লাগানোরও কমি হয় না, তাই না? তৈরি হবাটাই টাইম লাগে, তাই না? तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापना हो रही है, तो कितने आएंगे? इसीलिए ज्ञान का विनाश नहीं होता। साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, नौकर चाकर सब चाहिए, তাই না? ওই জন্যে একবার জ্ঞান শুনলো, কোর্স করলো, ক্লাস করলো না করলো, ধারণ করলো না করলো, একবার মন থেকে বাবা বলল মানে তার জন্য একটা পদ আছে, যেমন ধারণা করেছে তেমন পদ আছে। রাজা হলে রাজা, প্রজা হলে প্রজা, দাসদাসী হলে দাসদাসী, তেতাযুগী হলে তেতাযুগী, কত রকমের পদ আছে, বিশাল রাজধানী, তাই না? तो कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है। मनुष्य थोड़े जानते हैं कि कैसे सतयुगी राजधानी स्थापन होती है। अगर यह जान जाएं तो सुनाएं। बाप को ही भूल गए। निराकार शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया। शिव जयंती के बाद फट से श्री कृष्ण जयंती आती है, তাই না? বছরের শুরুয়াতে ফেব্রুয়ারি মাসে শিব জয়ন্তী, তারপরে হোলি, বাবা এসে রং মাখালো, হোলিকা জ্বালালো, সব যোগের আগুন শেখালো, রং মাখালো, জ্ঞান শেখালো, তাই না? তারপরে জন্মাষ্টমী, ব্রত নিয়ে নিল সব বাচ্চারা, জ্ঞান যোগ করে একদম পবিত্রতার ব্রত নিয়ে নিল, তৈরি হয়ে গেল। এবার আসলো জন্মাষ্টমী, কৃষ্ণ জন্ম নেবে, তাই না? দুনিয়া তৈরি হয়ে গেল। वो श्री कृष्ण ही वैकुंठनाथ, यह बैठ तुमको वैकुंठनाथ बनाते हैं। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। कितना भारत के ज्ञान का सूत मूंझा हुआ है। अब अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है। बाबा বলছেন এত সুন্দর আমি জ্ঞান দিচ্ছি তোমাকে, জ্ঞানের সাগর বাবা এসে। ঋষি মুনিরা তো বলে আমি কণায় মাত্র পেয়েছি, আর ভগবান বলছে আমি তোমার উপরে সাগর লুটাচ্ছি, তুমি ধারণ করো যত পারবে, তাই না? তৈরি হয়ে যাও যত পারবে। জ্ঞানের সাগরে ডুব দেওয়া পুণ্য কাজ মনে করে। তো আমরা কি করছি? জ্ঞানের সাগরে ডুব দিতেই তো আসছি, রোজ গঙ্গা স্নানেই তো আসছি, তাই না? আত্মা শুদ্ধ পবিত্র তো হচ্ছে শুনে শুনে। তো বাবা বলছেন দেখনা है हम कितने मार्क्स से पास होते हैं। এটাতেও আবার মার্কিং আছে, কে কত মার্কে পাস হচ্ছে। अभी पास होंगे तो कल्प कल्पांतर होंगे। বাবা বলছেন রিজাল্ট আবার পার্মানেন্ট রিজাল্ট, এইবারে ফেল তো প্রত্যেকবার ফেল, তাই না? तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ना है। আর পড়াশোনা কোথায় করতে হবে? বাড়ি ঘরে থেকে। ऐसे तो कहाँ भी होता नहीं।
जो बूढ़े बुढ़िया स्त्री पुरुष बहू आदि सब आकर पढ़े। वंडरफुल स्कूल, তাই না? सारा परिवार सब आसते पारे। शास्त्र भी ऐसे नहीं पढ़ते। माताओं को तो कहते तुमको शास्त्र पढ़ना नहीं है, पुरुष ही पंडित बन पढ़ते हैं। यहाँ देखो कौन कौन पढ़ते हैं, कैसी कैसी बुढ़िया आती है। वंडर है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे। राजयोग सीखना है। কেমন থাকবে বাড়ি ঘরে? পদ্ম ফুলের মতন, কাদাও স্পর্শ করবে না আর জলও পাপড়িকে স্পর্শ করবে না, মানে মোহ, তাই না? गॉड फादरली स्टूडेंट बनना है, इसका नाम ही है ईश्वरीय ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कॉलेज। ईश्वर ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा कोई विष्णु की नाभि से थोड़े निकला, তাই না? देखो ब्रह्माও পদ্ম ফুলে, লক্ষ্মীও পদ্ম ফুলে, সরস্বতীও পদ্ম ফুলে, তাই না? মা দুর্গার হাতেও পদ্ম ফুল। পদ্ম ফুল ছাড়া দেবতা হবে না। তার মানে পদ্ম ফুলের উপরে তো পাখিও বসতে পারবে না, তো লক্ষ্মী বসে গেল কি করে? আসলে ওই মতন হতে হবে। तो बीज रूप तो शिव बाबा है ना, उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर निकले। तीनों का अर्थ ही अलग अलग है। अभी तुम बच्चे समझते हो। बरोबर विष्णु को हमेशा लक्ष्मी देते हैं। नर नारायण का मंदिर है तो उनको भी चतुर्भुज बनाते हैं। नारायण होगा तो उनके साथ लक्ष्मी जरूर होगी। नर नारायण नारी लक्ष्मी। नर नारायण को 4 भुजा देते हैं। नारायण को अलग, लक्ष्मी को अलग, तो 2-2 भुजा देनी चाहिए। ऐसा कायदे अनुसार मंदिर बनाना चाहिए। परंतु बेचारे नर नारायण के मंदिर से कुछ भी समझते नहीं। नर नारायण के साथ लक्ष्मी भी देते हैं। दीपमाला में महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। माताओं की कितनी महिमा है। जगत अम्बा की बड़ी महिमा है। अम्बा बड़ी मीठी लगती है क्योंकि कुमारी है, তাই না? মা দুর্গা তো কুমারী আছে, তাই ভালো লাগে, তাই না? यह अधर है तो कुमारियों का भारत में मान बहुत है, परंतु महत्व को जानते नहीं। जगत अम्बा का बहुत मान है, बाप का इतना नहीं। तो कौन कुमारीरा पूजनीय? कुमारी पूजो तो करे, কিন্তু আবার সেই কুমারী তো বিয়ে সংসার করে তো দুনিয়াতে, নোংরা দুনিয়াতে ঢুকে পড়ে। তো কোন কুমারীদের পুজো হয় সেটাও জানে না মানুষ। बाप का इतना नहीं, बाप ने आकर माताओं को ऊंचो उठाया तो बहादुर बनना चाहिए। देखो माताগুলোকে বাবা কি বলছে, বাহাদুর হতে হবে। বকরি না, भेड़ बकरी না, কেমন হতে হবে? শেরনি হতে হবে। মা দুর্গা শের উপরে বসে, তাই না? মানে সামনে যদি বাঘ সিংহ থাকে তাহলে তার থেকে বড় পরিস্থিতি আছে? খেয়েই তো ফেলবে, আর পরিস্থিতি কি, তাই না? তো সেই রকম পরিস্থিতিকে যে পায়ে, তাই না, পায়ের আসন বানায়, মানে কত বড় বড় পরিস্থিতিতেও সে বিজয়ী হয় অসুরের উপরে, তাই না? তো সে হলো মা দুর্গা, তাই না? তো সে আর কারোর না, সব পাড়া পাড়াতে তো মা দুর্গা আছে, তাই না? তো সবাই হবে তাই। তো বাবা বলছেন শের পর সবারই চাহিয়ে, তাই না? যত কঠিন পরিস্থিতি হোক কিন্তু আমার সাধনা চলবে, তাই না? অত্যাচার হোঙ্গে, মারও খেতে হবে। অবশ্য এখন আরও অত হয়তো হয় না, এখন উল্টোটা হয়। এখন ভাইগুলো মার খায়, এখন মাতাগুলো মার খায় না, এখন উল্টে গেছে দুনিয়া, তাই না? তো পরন্তু বাপকে বনে একটা ভাই আছে,
প্রায় এসে শোনাবে, ও বেচারা মার খায়, কি করবে আর। পবিত্রতার জন্যে কি অবস্থা। আজকাল সব উল্টো পাল্টা দুনিয়া হয়ে গেছে, তাই না? তো বাহাদুর बनना चाहिए, शेर पर सवारी चाहिए, তাই না? তো যতই মারছো মারো, কিন্তু আমি তো শেরাওয়ালি, তাই না? যা করছো করো, কিন্তু ভয় তো পাবার নেই। अत्याचार होंगे परंतु बाप के बने तो धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, मिशिए दाओ मेरे मेरे माटीते, किंतु बाप के तो ছাড়বো না, তাই না? পবিত্র बनकर উচ্চ পদ জরুর পানা है, তাই না? ভগবান বলছে পবিত্র হো, তোমাকে রাজা বানাবো। ভগবানের কথা শুনবো না, মানুষের কথা শুনবো, তাই না? मीरा भी पवित्र बनी ना, बाप कुमारियों को कहते हैं बोलो हम पवित्र बन वैकुंठ का मालिक बनना चाहती हैं। बाबार नजर कुमारीদের উপরে, বলছে বলো আমি পবিত্র হব, বৈকুণ্ঠের মালিক হব। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सच्चा वारिस बनने के लिए, सच्चा वारिस माने उत्तराधिकारी, सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है, माने बहादुर होशियार, सयाना बनना है। पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर, पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर नॉलेजफुल बनना है, नॉलेजफुल बनना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है, बाप समान महिमा योग्य बनना है। दूसरा पॉइंट, विजय माला में, विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए, विजय माला में शिरोमणि बनने के लिए माया के बंधनों को काटते जाना है, माया के बंधनों को काटते जाना है। बाबा बोलছেন বিজয়ী মালার দানা হব তো যত বন্ধন আসুক তার উপরে বিজয়ী হতে হবে। बहुत बहुत বাহাদুর বন, বাবা বলল না শেরনি শক্তি হবে, ভয় পাবে না কোনো পরিস্থিতিকে। बहुत बहुत बहादुर बन, पवित्र जरूर बनना है, बहुत बहुत बहादुर बन पवित्र जरूर बनना है। वरदान, এতদিন দেখো শেরাবালির গান করতাম, তার মহিমা গান করতাম, পুজো দিতাম। এখন বাবা বলছে তোমাকে শেরাওয়ালি হতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন वरदान, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय, इच्छाओं रूपी मृग तृष्णा के पीछे भागने के बजाय
सच्ची कमाई जमा करने वाले, सच्ची कमाई जमा करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव, इच्छा मात्रम अविद्या भव। कई बच्चे सोचते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे नाम से, कि अगर हमारे नाम से लॉटरी निकल आए, लॉटरी निकल आए तो हम यज्ञ में लगा दें, तो हम यज्ञ में लगा दें। लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता, लेकिन ऐसा पैसा यज्ञ में नहीं लगता। कई बार इच्छा स्वयं की होती है, कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे। कई बार इच्छा स्वयं की होती है और कहते हैं कि लॉटरी आएगी तो सेवा करेंगे। लेकिन अब के करोड़पति बनना, लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गवाना, लेकिन अब के करोड़पति बनना अर्थात सदा के करोड़ गवाना। इच्छाओं के पीछे भागना, इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इच्छाओं के पीछे भागना तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इसीलिए सच्ची कमाई जमा करो, इसीलिए सच्ची कमाई जमा करो। हद की इच्छाओं से, हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो, हद की इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनो। तो बाबा बोलছেন কোনো কোনো বাচ্চারা ভাবে যে এক্সট্রা কোথায় থেকে পয়সা পেয়ে যেতাম তো আমি বাবার সেবায় লাগাতাম। বাবা বলছে ওই রকম ইচ্ছার পিছনে দৌড়তে হবে না, বাবার সেবাতে কোন পয়সা লাগাতে হবে, যেটা তোমার মেহনতের পয়সা, তাই না? যেটা তুমি মেহনতের দ্বারা সহজ সুলভভাবে আসছে, যেটা সহজে আসছে তোমার মেহনতে, সেই পয়সাই দুধ বরাবর, সে সুখ দেবে আর সে যজ্ঞেরও উন্নতি করবে, তাই না? চেয়ে নিলে, তাই না? অনেকেরা থাকে না চেয়ে রিশ্বত নিয়ে নেয়, ইয়ে করে। বাবা বলছেন কি হবে? জল বরাবর। আর যদি জবরদস্তি খিচে টেনে নেওয়া তো খুন বরাবর। এই জন্যে যজ্ঞে কোন পয়সা লাগবে? যে দুধ বরাবর। দুধ চড়ায় না শিবের মাথায়, আর কেউ কেউ জলও চড়ায়, তাই না?
অ্যাকচুয়ালি তো নিয়ম তো দুধ ছাড়ানোর, কিন্তু দুধ তো সবাই চাড়ায় না, কেউ কেউ জলও চাড়ায়, তাই না? তার মানে কেউ সহজ সুলভ মেহনতের পয়সা চাড়ায়, তো কেউ, তাই না, কিছু কিছু রিশ্বতেরও পয়সা চাড়ায়, তাই না? কিন্তু কমসে কম রক্তের পয়সা চাড়াতে হবে না, তাই না? ব্ল্যাক মানিও তো বাবা বলছেন স্লোগান। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এটা ভাববে না যে কবে পাবো তো লাগাবো, তাই না? যা আছে, যতটুকু আছে, যেমন সহজভাবে আসছে তার থেকে কিছু লাগাও, তাই না? অতিরিক্ত তোমাকে লাগাতে হবে না, তোমার একাতেই দুনিয়া চলবে না, তাই না? বাবার বাড়ি আছে, যে যতটা পারবে অতটা লাগাও, কিন্তু লাগাও, তাই না? স্লোগান, विघ्न को विघ्न के बजाय, विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझ कर चलो, विघ्न को विघ्न के बजाय खेल समझ कर चलो, तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे, तो खेल में हंसते गाते पास हो जाएंगे। তো আজকে তো বাবার পুরো মুরলি, তাই না, কৃষ্ণের মতন হবার জন্যে ট্রেনিং না? তো বাবা বলছেন কৃষ্ণের মতন হতে বিঘ্নকে বিঘ্ন মনে করো না, বিঘ্নকে হাসি খেল মনে করে পার করো। হবে তো না? বিঘ্ন আসলে গঙ্গা যমুনা বইবে। হ্যাঁ, কি বলবো দিদি, যা পরিস্থিতি, ওরে বাবা, হ্যাঁ, তো আর পারছি না। তো বাবা বলছেন বিঘ্নকে কেমন পার করবে, তাই না? কৃষ্ণের মতন, হ্যাঁ, মুচকি হেসে আনন্দ নিয়ে পার করবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।